you believe in Maulana or not? बाय टाटा बाय बाय। आपका सीपीएम का वर्कर्स को रोज बीजेपी का लोग मार रहे हैं, कांग्रेस का नेता को यहां में, दिल्ली का नेता को यहां में मारा। हम ये नहीं कह रहे, गलती ना लीजिए, लेकिन ये लोकसभा इलेक्शन के बाद सीपीएम और कांग्रेस का वर्कर का पसीना निकल जाएगा, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बीजेपी का वर्कर को कोई अरेस्ट नहीं कर सका, दिल्ली का नेता को मार रहा है। यहाँ कोई नेता दादा मिस कॉल করে চাকরি পাওয়া যাবে, আপনি চাকরি পেয়েছেন? এই বিজেপি নিয়ে একটা শব্দ আছে, ঠকায়। বিজেপি বলেছিল চলো পাল্টায়, করেছে চলো ঠকায়। 2028 में ठकाई करने के लिए आए। এই যে রাজনৈতিক নেতারা তারা যে কথা বলে, আপনারা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের বক্তব্যগুলো শুনছিলেন। খুব বেশি দিনের নয়, একটা বক্তব্য আজকে থেকে ধরুন বছরখানেক আগে, যখন বিধানসভা নির্বাচন রাজ্যে চলছে, রাজ্যের আপামর জনসাধারণ যখন একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের একাধিক বক্তব্য শুনছিলেন, একাধিকভাবে প্রত্যেকের বক্তব্য আপনারা বিভিন্নভাবে শোনার চেষ্টা করছিলেন, প্রত্যেকে ভাষণ রাখছিলেন, ঠিক তখনের বক্তব্য। আর দ্বিতীয় আরেকটা বক্তব্য খানিক খানিক পোর্শন আপনারা শুনছিলেন, সেটা হচ্ছে আজকের। এতদিন আমার একটাই প্রশ্ন থাকতো যে রাজনৈতিক নেতারা ঠিক বলেন তো, বা যা বলেন তা ভেবে বলেন তো? আজকে যা বলছেন কালকে সেই পয়েন্টে স্টিক থাকতে পারবেন তো? এই প্রশ্নগুলো থাকে। অনেক রাজনৈতিক নেতারা হয়তো বা বলবেন রাজনীতির স্বার্থে বলেন, কিন্তু রাজনীতিটা কি এতটাই ঠুনকো যে এক বছর আগে যে কথাগুলো বলছেন ঠিক এক বছর পরে আপনি সেই কথা থেকে সরে দাঁড়িয়ে বলবেন, আর আপনি যেটা বলবেন সেটাই জনসাধারণকে বিশ্বাস করতে হবে, আর না বিশ্বাস করলে আপনি বলবেন তারা বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। আদতে বিদ্বেষটা কে ছড়াবে? আদতে বিদ্বেষটা ছড়ানোর কাজ করলো কে? প্রশ্ন কিন্তু থাকবেই। প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের কাছে এই প্রশ্নগুলো অন্তত আমার থাকবে। আমি আজকে বেশ কিছু প্রশ্ন করলাম। একটা প্রশ্ন, কোন প্রদ্যুৎ ঠিক? আগের প্রদ্যুৎ না আজকের প্রদ্যুৎ? কারণ প্রশ্ন তো হবেই। দুটো বক্তব্য এরপরে আপনারা শুনবেন, পুরো বিস্তারিত দুটো বক্তব্য শুনবেন। যে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন শাসক দলকে ঠকাই বলেছিল, আমরা বলছি না, আমরা বারবার বলছি, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন মুখে কথা বলেছেন, সামনে এক মাঠ ভর্তি লোক ছিল, সেই প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন আজকে বলছেন অন্য কথা। তো সে যাই হোক, তারা রাজনীতি করেন, কিন্তু আমাদের কাজ মানুষকেও সচেতন করা। বিশেষ করে এই ধরনের যারা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যারা আজকে এক কথা কালকে অন্য কথা বলেন, তাদের জন্য মানুষকে সচেতন করিয়ে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব সংবাদ মাধ্যম হিসেবে। কে কি করবেন, কোন সংবাদ মাধ্যম এই বিষয়ে বলবেন কি না বলবেন তা আমাদের দেখার বিষয় নয়, আমরা আমাদের দায়িত্বটা পালন করলাম। শুনুন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন আগে, অর্থাৎ এক বছর আগে কি বললেন আর আজকে কি বললেন। আর প্রশ্ন সঙ্গে অবশ্যই করে যাব, কোন প্রদ্যুৎ ঠিক? আগের প্রদ্যুৎ, এক বছর আগের প্রদ্যুৎ ঠিক, নাকি আজকের প্রদ্যুৎ ঠিক? শুনুন আর আপনারাই বিচার করুন। আর অবশ্যই যারা দেখছেন টিভির পর্দায়, আপনারা পরবর্তী যে আমাদের ফোনিং অনুষ্ঠান থাকবে সেখানে অবশ্যই জানাবেন। আর যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখছেন তারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আপনার মতামত অবশ্যই দেখবেন। শুনুন বক্তব্য। ওই নেতা দাদা মিস কল করলে চাকরি পাওয়া যাবে, আপনি চাকরি পেয়েছেন? আপনি শোভন বাবু, আপনি তো বাঙালি লক্ষ্মী, আপনি তো বাঙালি। আমার কপরকে একটা শব্দ আছে, এই বিজেপি নিয়ে একটা শব্দ আছে, ঠকায়। 2018-তে বিজেপি বলেছিল চলো পাল্টায়, করেছে চলো ঠকায়।
রেলা 340 টাকা, বাঙালি ট্রাইবাল সবাই 340 টাকা। আপনি পেয়েছেন? क्या बोलता है इसको? क्या बोलता है? ठकाय। বাঙালিতে বলে জুমলা, ককবরকে বলে हाँ, आप भी कॉकरोच सीख रहे हैं थोड़े बहु। अच्छा, बुरुई बुमा को स्मार्टफोन मिलेगा, स्कूटर मिलेगा, मिला? वो बाइक वाहिनी को स्कूटर मिल गया, हम लोग का बुरुई बुमा को नहीं मिला। 2 तारीख को जीतेगा ना, ये बाइक वाहिनी का स्कूटर लेके आप लोगों को दे देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्या फिर से ठकाए। आज वो 2018 में बड़ा बड़ा लीडर लेकर आया, बोला ये होगा, वो होगा, ये होगा, कुछ नहीं हुआ। 5 साल तक एक भी नेता दिखाई नहीं दिया। 2023 में वापस ये लोग आ रहा है, ঠিক আছে डबल इंजन का सरकार है, एक बार ये हो गए, स्मार्टफोन हो गए, चाकरी हो गई, ये होगा, फलाना होगा, फलाना होगा। इलेक्शन खत्म, ये नेता लोग गुड बाय, टाटा बाय बाय। फिर से 2028 में ठकाई करने के लिए आए। आपका सीपीएम का वर्कर्स को रोज बीजेपी के लोग मार रहे हैं, कांग्रेस का नेता को यहां में, दिल्ली का नेता को यहां में मारा, एक बीजेपी का वर्कर को कोई अरेस्ट नहीं कर सका। दिल्ली का नेता को मार रहा है यहां, सीपीएम का वर्कर को रोज मारा जा रहा है यहां में। 2 तारीख मार्च को त्रिपुरा मोथा का गवर्नमेंट त्रिपुरा में आ रहा है। आप लोग अगर हमारा कोई भी त्रिपुरा का वासी हो, बंगाली हो, त्रिपुरा से हो, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन हो, अगर आपने किसी को भी छूने का कोशिश किया तो 2 तारीख के बाद त्रिपुरा मोथा आपको जेल के अंदर डालेगा। नुकसान हमारा होगा क्योंकि हम समझ नहीं पाए। और आज अगर आप लोग बोले आज आप मुझे नहीं समझ पाओगे, नुकसान आपका होगा कि मैं त्रिपुरा का भला चाहता हूं। सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब 70% ऑफ त्रिपुरा जो एबीसी है उसका भी विकास हो। तो सबका साथ सबका विकास हम किसी को छोड़कर नहीं कर सकते। और मैं जानता हूं कि पहली बार त्रिपुरा में 2 एमपी मिलेगा जो दोनों हमारे त्रिपुरा का लोगों को प्यार करता है। एक मेरा बहन है और एक विरोध है। और सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। और ये काम अकेला मुबादला भी नहीं कर सकता है। हमारा कॉमन पीएम विप्लव कुमार देव का हेल्प चाहिए। क्या बोला मुख्यमंत्री, आपने इसको कुछ मिलाया नहीं? अभी अगर नहीं बोला तो आपको कुछ खाने के लिए हम दोनों को भाई को आप विश्वास करते हो कि नहीं? अगर करते हो तो रिपोर्ट मांगने से दिखाओ कि यहां में क्या रिजल्ट निकलने वाला है। मैं आपको बोल रहा हूं, किसी को धमकी नहीं दे रहा हूं, गलती से मत दीजिए। लेकिन ये लोकसभा इलेक्शन के बाद सीपीएम और कांग्रेस का वर्कर का पसीना निकल जाएगा, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, भाई हम लोग के पास आओ, हम आपको प्यार करते हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपके खिलाफ नाइंसाफी नहीं करेंगे। ना इन्होंने नाइंसाफी किया, ना मैंने कभी किया, नाइंसाफी आपके साथ कुछ नहीं किया। जिसके साथ आपने आज जो बनाया है
सीपीएम पार्टी, ये बात आप समझ लीजिए। यही मैं बोलकर आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू, आप लोग दिल से, दिमाग से और हिम्मत एक होकर काम करें, अपना अधिकार, अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, तो उसको रखकर आगे बढ़ो। हमारे साथ ईश्वर है, मां दुर्गा सुंदरी है, बाबा दरिया है, सुधराई है, हमारे साथ सब है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एश्योरेंस है कि आने वाले दिन में हमारा जिंदगी अच्छा हो। শ্রী লক্ষ্মী গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনসের পক্ষ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জানাই অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। জীবন গড়ার পথে এই পরীক্ষা হয়ে উঠুক উন্নত নির্ণায়ক ও ইতিবাচক একটি প্রক্রিয়া। শুভেচ্ছান্তে শ্রী লক্ষ্মী গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনস, যোগাযোগ 9066776746।